ثم يعني يحقق بلسانه ما بقلبه بقوله وجهت وجهي. بعد أن يفرغ من النية تقدم معنا في سكتات الصلاة الله أكبر سكتة لطيفة بقدر سبحان الله، ثم يشرع في دعاء التوجه، وله روايات منها الله أكبر كبيرا إلى آخره، منها وجهت وجهي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قال الله أكبر. أعرابي في المسجد يصلي خلف النبي محمد، ثم سمع التكبير من لسان النبي محمد أشرق النور في قلبه، فصار ينطق بالحكمة وهو لا يدري، وقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. فلما سلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال من القائل؟ سكت. ثم قال فلان. هذا قال لقد رأيت أبواب السماء تفتح لها. صارت سنة من صيغ دعاء الافتتاح الله أكبر كبيرا. هذا واحد. اثنين هو الدعاء الذي خصه بالذكر هنا المسمى بالتوجه، والسنة الجمع بينهما، بين الله أكبر كبيرا ووجهت وجهي. نعم يحقق من لسانه بقلبه، لا يخلي لسانه تكذب قلبه، لا حقق. ما تكلمت بلسانه الله أكبر لا عظيم إلا الله، لا في قلبي حق وعظيم إلا الله ولا كبير إلا الله، فلا تخلي شيء. إذا وجه وجهتك لله. وقال وجهت وجهي. هذا وجه الشرع، وهذا وجهك الحقيقي هو القلب. قال الله أكبر وجهت وجهي، وأنت تفكر في طعام أو تفكر في بروجرام وتسوي ترتيبك كله في الصلاة، يلعب بك الشيطان وأنت لا تدري. وجهت وجهي أعني وجه قلبي وكل همي لله بالذلة والانكسار والافتقار والاعتذار له سبحانه وتعالى، إذ هو الكبير المتعال العظيم، والافتقار إليه لا لسواه، إذ هو الغني الكريم. الغني الكريم الله، كل شيء يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى شيء، إذ هو خالق كل شيء والرغبة إليه، إذ هو الحليم الرحيم والتوكل عليه، إذ هو القوي القدير. نعم. فوجه قلبك إليه. كيف؟ توجه همك كله إليه بالذلة، تذلل لله، والافتقار افتقر له سبحانه وتعالى، فإنه الكريم المقدار سبحانه وتعالى. اثنين. ثلاثة الرغبة إليه، ترغب إليه، لا ترغب في سواه، ترغب إليه. فمن رغب إليه حاز كل شيء، فمن أقبل على الله أقبل الله عليه، كما قال إن الله لا يمل حتى تمل، لا يمل من إسبال الستر واللطف والمغفرة والنصرة والرحمة عليكم حتى تملوا. ما دمتم مقبلين على الله مقبل الله عليكم، فلا ينصرف. إذا أنت انصرفت بوجهك إلى غيره يقول المولى عبدي قد وجد له من هو أحسن مني، فيعرض المولى سبحانه وتعالى. لكن ما دمت مقبل بظاهرك وباطنك عليه، الله سبحانه وتعالى مقبل عليك بلطفه ونصره ورحمته سبحانه وتعالى، والتوكل عليه. هذا
التوكل عليه، الرغبة إليه، الافتقار إليه، والذلة له سبحانه وتعالى. هنا تتحقق أنك أقبلت بوجهك وهمتك له سبحانه وتعالى إذا اكتملت عندك هذه الأربعة الأمور. نعم. لوجهت وجهي، ايش وجهي؟ القلب، هذا وجهك الحقيقي، هذا وجهك الظاهر. لو التفت في الصلاة قال هذا اختلاس تختلس الشيطان من صلاتك. التفات العبد بصلاة اختلاس، يختلس الشيطان من صلاته، مكروه. لكن التفات الصدر إذا جاء غير جهة القبلة يبطل الصلاة. كذلك التفاته بالفكر في غيره وهو أنت في حضرته. أقول وجهت وجهي أي قلبي ليس فيه إلا أنت، فأنا متوجه إليك بذلتي وافتقاري وهمي واعتذاري واضطراري، متوكلا عليك راغبا إليك. ما استكملت اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، للذي فطر السماوات والأرض، للذي فطر السماوات أي خلق السماوات وخلق الأرض، فلا خالق إلا هو سبحانه وتعالى. وحينئذ تزول عنه الظلم، إذا اجتمعت له هذه الأمور كلها تزول عنه الظلم ويشاهد عين الجود والكرم، ولا يبقى له مرغوب أرضي ولا سماوي، ما ليس في قلبه إلا الرغبة إليه والتوكل عليه ويفوض أمره إليه، إذ هي وما فيها من جوده موجودة. لولا أن الله صلاك ما صليت، لولا أن الله صومك ما صمت. انتبه، تقول أنا صليت أنا صمت، يفهم كما أكثر الكلام الفقهاء في النية وتكبيرة الإحرام ظهر في الاستغفار. قال الحبيب أحمد بن حسن العطار رأيت الشيخ بن حجر الهيثمي، فقلت ذكرت الاستحضار الحقيقي والاستحضار العرفي القرن الحقيقي وطولت الكلام في هذا. يعني وأصلي، طيب لو صلى وهو يعتقد أنه مصلي وأنه الفاعل للصلاة ثم قال الله أكبر، هل يكبر الله ولا يكبر نفسه؟ لأنه هو الفاعل. من تصلي حتى تصلي أنت؟ لا أنت، لا أنت حتى تكون ذاكر، لا تعتقد نفسك أنك مصلي، هو الذي صلاك. لو لم يقومك في الصلاة ما استطعت الصلاة، لا تعتقد أنك مصلي. أعظم مولاك وقل هو الذي وفقني للصلاة، ولولا توفيقه ما قدرت أن أفعل الأوامر، ولولا توفيقه ما قدرت أن أكتب النواهي. فقال الشيخ هل لا قال الله أكبر، يعتقد أنه فاعل وأنه مصلي وأنه هل يكبر نفسه ولا يكبر الله؟ قال الشيخ الحجر يكبر نفسه ولا خلاص. لو كان اشترطتم شرط واحد يكفي، وهو أنه يدخل الصلاة وهو معظما لله، لا يرى عظيم إلا هو، بمعنى أنه لا يرى نفسه فعل، لا يرى نفسه قول، يرى الفعل فعل الله، يرى الفعل فعل الله، القول قول الله. وما لي أي كسب، أنا عبد حقير ذليل ليس لي من أمر شيء، ربي أوقفني بين يديه، فهذه نعمة من الله، الحمد لله يا رب، أدخلتني الحضرة هذه بتوفيقك يا رب بخلق الصلاة، وأنا عندي أهلية لأن أدخل في حضرتك، لكن أنت قنعت بي، أنت رضيت مني ذلك، فهذه نعمة منك يا رب، فالحمد لله، الحمد لله. نعم، اللي هي أي الصلاة وما فيها من جوده موجودة، كل من جود الله. إن وفقك للعبادة ووفقك للطاعة
فاشهد جود الله، وقال في الصدقة فاشهد الجود من الموجود سبحانه وتعالى، ولا تعتقد أن لك ولنفسك وجود، وبوصفه ممدودة سبحانه وتعالى. أنا موصوفة بوصف ممدودة الصلاة، بوصف ممدودة تعتقد أنك عبد حق ممدودة، صلتك بالله ممدودة، ما تعتقد أنك عبد ليس لك من الأمر شيء، وأن الكل فعل الله، فأنت صلتك موصولة بالله سبحانه وتعالى. Tadi ada yang terlewat belum diterjemah. Wal yahdar ayyukadziba qawlahu amalu. Ini sudah tadi. Jangan sampai kita itu ketika sholat mengucapkan Allahu Akbar, ucapan dengan perbuatan kita beda. Lisannya mentaklim Allah, mengatakan Allah lebih agung dibanding segalanya. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kelakuan kita itu tidak demikian. Bi ayyabqa lahu matlub atau mahbub Allah. Masih ada di hati keinginan-keinginan selain Allah, sesuatu yang dicintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama'al kabir al-qadir la yaqul haqiqi fi. Ketika sudah ada yang besar, yang agung, yang maha mampu segalanya, tentu siapapun tidak akan ridho untuk mendapatkan yang hina, yang kecil. Fayarmi jamil umum, gitu. Kalau memang hati itu seperti mentakdirkan Allah, bukan hanya lisan, hatinya juga bertakdir, maka mestinya dia membuang segala pikiran-pikiran yang mengusik hatinya. Semua kesediaan Allah lebih besar dibanding segalanya. Wa yashhad ia mahu bil ma'lum. Kemudian summa yuhaqqi bi lisanihi ma bi qalbihi bi qawli wa wajhi. Kemudian juga berusaha untuk mensinkronkan antara lisan dengan hati ketika mengucapkan wajah wajhi, yang disebut dengan doa tawajjuh. Wajah wajhi, aku hadapkan wajahku. Wajah ini ada dua, ada wajah yang muka ini, wajah kita, muka kita, ada wajah hati dan muka kita. Itu kita hadapkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau ada orang sholat kok tanpa udzur dia wajahnya noleh, maka ibarat dia ini orang yang dicopet oleh setan. Sholat tapi tidak dapat pahala sholat. Kenapa? Wajahnya noleh. Padahal dia mengatakan wajah wajhiyah lillazi fatara samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi tidak ada apa-apa kalau noleh. Berarti bohong. Sholat Anda dicopet oleh setan, tidak ada pahalanya. Begitu juga hati. Ketika Anda mengucapkan wajah wajhi, aku hadapkan wajahku, ini wajah qalbi. Aku hadapkan wajah hatiku kepada Allah. Wa kullu hammi, aku hadapkan seluruh pikiranku, seluruh yang mengusik hatiku hanya kepada Allah. Dengan apa? Billah. Dengan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idhwal kabir alim, karena Allah yang maha agung, maha sempurna, sempurna sifat dan dannya, semuanya serba sempurna. Dengan itu pertama menghadapkan hati kita dengan billah kepada Allah, merasa hina di hadapan Allah. Kemudian wal-iftikar ilaih, merasa kita itu memerlukan Allah dalam segalanya, kita tidak punya daya dan upaya. Idhwal ghaniyul karim, Allah yang maha kaya, memiliki apapun, semuanya butuh kepada Allah dan tidak sama sekali Allah tidak butuh kepada yang lain. Al-Karim, kaya dan dermawan. Warqa ilaih, nomor 3, wajah wajhi dengan cara apa? Aku hadapkan hatiku, segala pikiranku dengan berharap kepada Allah. Itu Al-Karimur Rahim, karena Allah itu yang maha sabar dan maha penyayang. Wa tawakkul alaih, memasrahkan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idhwal qawiyyul qadir, karena Allah yang maha kuat dan maha mampu. Aku hadapkan wajahku, wajah zahirku dan wajah hatiku lillazi fataras samawati wal ardh, kepada Tuhan pencipta langit dan pencipta bumi. Nah, ini harus sinkron antara lisan kita dengan hati kita. Tadi dikatakan bahwa Allah itu maha kaya dan maha dermawan. Allah akan memberi segalanya selama kita masih menghadapkan hati kita kepada Allah.
Dalam hadis dikatakan, Innallaha la yamal hatta tamalu. Allah itu tidak akan bosan untuk memberi pertolongan, kelembutan, ampunan, bantuan, selama kalian tidak bosan untuk menghadap kepada Allah, untuk minta kepada Allah. Kalau kalian bosan untuk minta kepada Allah, saat itu Allah tidak akan memberikan bantuannya kepada kalian. Kemudian jangan sampai setelah kita mengucapkan takbir itu kita masih kepikiran makanan, masih mikir acara, bagaimana format acara dia jadi panitia. Ngatur format acara kadang di tengah-tengah sholat ini, sholat hanya dengan badannya, dengan lisannya, tapi hatinya tak sholat. Lisannya mengucapkan Allah Akbar, mestinya melupakan segalanya kepada Allah, malah masih memikirkan program acara bagaimana yang sebaiknya. Jangan dipikir di dalam sholat. Kemudian dilanjutkan tadi, ketika orang itu sudah menghadapkan hatinya wajah wajih lillazi faqara samawati wal ardh wa hina idzin tazulu anhu bilam. Saat itulah ketika orang itu betul-betul menghadapkan hatinya kepada Allah, saat itu akan hilang dari dia segala macam kegelapan yang membuat hatinya menjadi gelap. Sehingga ketika kegelapan dari hatinya hilang, maka hatinya bisa melihat wa yusyahid ainal judi wal karam. Dia akan menyaksikan kedermawanan Allah, kemurahan Allah. Wala yakul lahu marhub ardi wala tamam. Tidak lagi di hatinya memiliki keinginan-keinginan, baik keinginan yang bersifat rendah, bersifat yang berkaitan dengan bumi, atau keinginan yang tinggi yang bersifat samawi, yang diinginkan, yang diingat hanya Allah. Bahkan kepada permintaan-permintaannya pun dia akan hilang, tidak memikirkan lagi. Itu mestinya ketika kita sudah membaca doa tawajjuh atau doa iftitah. Doa iftitah ini ada beberapa riwayat, di antaranya wajah ila akhirih. Di antaranya lagi adalah Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ini ada ceritanya. Dulu itu Rasulullah SAW ketika takbir ini kembali kepada keajaiban takbir tadi itu. Bagaimana takbirnya Rasulullah bisa memberikan efek yang sangat besar kepada orang yang mendengarkannya. Ini ada orang Arab Badui, tidak ngerti apa-apa, tidak ngerti etika, tidak ngerti segalanya, tidak punya ilmu, tapi hadir sholat bersama Rasulullah SAW, mendengar Rasulullah takbir Allahu Akbar, langsung hatinya dipenuhi cahaya oleh Allah sehingga dia bisa mengucapkan kata-kata hikmah. Rasulullah membaca takbir Allahu Akbar, si Badui tadi melanjutkan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah salam, Rasulullah mendengar. Setelah salam bertanya, siapa yang ngomong tadi? Mengucapkan kalimat Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Dia hanya diam malu. Tanya lagi siapa? Akhirnya ketahuan kalau orang Arab Badui tadi itu. Akhirnya apa kata Rasulullah? Zikir yang kamu baca tadi itu membuka pintu langit. Akhirnya diabadikan zikir ini dan sunat dibaca ketika doa iftitah. Terserah Anda membaca doa iftitah yang riwayat Allahu Akbar kabira atau yang wajah terserah. Lebih baik digabung. Dua-duanya kita baca Allahu Akbar kabira dan wajah wajah. Jadi salah satu juga tidak mengapa. Kemudian dilanjutkan di sini. Orang itu kalau sudah menghadapkan hatinya ke Allah dalam sholat, maka layak wala marhub ardi wala samawi. Tidak tersisa lagi dalam hatinya keinginan apapun, baik keinginan yang bersifat rendah atau bahkan keinginan-keinginan yang bersifat langit, yang tinggi, keinginan-keinginan yang mulia hilang. Kenapa? Yang ada di pikirannya hanya Allah, yang ada di hatinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia melupakan keinginan-keinginannya? Idhiya wa ma fiha min judi mawjudah, karena semuanya itu diciptakan dari kedermawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak orang itu memiliki Allah dalam hatinya, berarti dia telah memiliki sesuatu. Orang memiliki segala sesuatu. Kalau memiliki segalanya, apa yang masih dimiliki oleh dia? Dia sudah punya segalanya. Dikisahkan ini Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas itu pernah mimpi ketemu Imam Ibn Hajar. Pernah ketemu. Wallahualam seperti apa hakikatnya. Yang jelas Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas ini bertemu Imam Ibn Hajar. Kita tahu Ibn Hajar ini tokohnya fuqaha. Fuqaha itu ketika membahas tentang niat itu panjang lebar.
harus istimewa hakiki atau cukup urbi, harus mukorona hakikiyah atau rupiah, itu yang panjang lebar. Ketika berniat, termasuk sampai dicontohkan niat itu sholli, saya sholat, fardu zuhri, sholat fardu zuhur, makmuman atau imaman, detail, pembahasannya panjang lebar. Habib Ahmad bin Hasan ketika ketemu Imam Ibnu Hajar, beliau nanya kepada Ibnu Hajar, wahai Imam Ibnu Hajar, gimana menurut Anda kalau ada orang sholat itu kemudian dia mengucapkan usolli, saya sholat, lisannya mengucapkan begitu sebelum takbir, kemudian ketika takbir Allahu Akbar, di hatinya dia tidak ada pikiran itu, hatinya juga mengatakan yang sama, saya sholat. Dia meyakini kalau dia sholat, padahal tidak ada orang yang sholat. Kita bisa sholat hanya karena taufik dari Allah, bukan karena daya dan upaya kita. Karena jangan pernah kita merasa kalau sholat, lakukan sholat, tapi jangan pernah Anda melakukan sholat. Jangan pernah merasa kalau Anda melakukan sholat, Anda harus sholat. Hatinya dijaga, jangan sampai pernah Anda punya perasaan saya sudah sholat. Ya, saya tidak sholat. Allah yang menggerakkan saya untuk sholat, menggerakkan hati saya dan pikiran saya, badan saya untuk sholat. Wahai Imam Ibnu Hajar, coba menurut Anda bagaimana? Ketika ada orang mengucapkan usolli, kemudian dia merasa kalau dia itu sholat, lupa kepada Allah bahwa Allah yang menggerakkan dia, kemudian mengucapkan Allah Akbar, dia ini sebenarnya mentakbirkan dirinya apa mentakbirkan Tuhannya? Imam Ibnu Hajar menjawab, mentakbirkan dirinya, bukan mentakbirkan Tuhannya, bukan mengagungkan Tuhannya, tapi mengagungkan dirinya. Nah, kenapa Anda fuqaha menjawab begitu detail, masalahnya panjang lebar ribet kayak begitu? Ini kan membawa orang lupa dari Allah justru. Hanya fokus saya sholat ini. Lalu bagaimana Habib Ahmad menjelaskan, mestinya cukup dalam sholat itu satu niat saja. Tidak terlalu ribet, satu niat. Bagaimana? Yang penting orang itu diperintahkan untuk sholat, niatnya mengagungkan Allah, titik, sudah selesai. Masuk dalam sholat Allahu Akbar, apa niatnya? Mengagungkan Allah, selesai. Itu mestinya. Tidak usah pembahasan niat yang jelimet-jelimet ribut seperti itu justru membuat lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup masuk dalam sholat Allahu Akbar, niatnya mengagungkan Allah dan dia meyakini bahwa tidak ada selain Allah, hanya Allah yang melakukan segalanya. Dia tidak merasa kalau dia sholat, tidak merasa kalau dia melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu. Cukup Allah Akbar, niat mengagungkan Allah, selesai.